علی شریف مبارک، ایدی خانه مبارک، خدمتتون تیارک. السلام علیکم برادر عزیز، اکا و دادارو، اپا و خوارو، همه کسا خوب هستین؟ تینجا هستین؟ خدا سوز باشین. ایدی سعیدی رمضان و همه شما مبارک باشه. خداوند دویمو در خانواده همه شما خورسندی باشه. با ایدی دیگه خداوند همه ما شما را رسانم. از نام خود و از نام تمام مردم تاجیکستان همه شما را تبریک میگم برادر عزیز. خداوند دویمو سوز باشد. دوستان عزیز، امروز نوار یک چند نمودی خانه های نو قبول کردیم. برای شما پیشنهاد میکنیم با نرخ‌های بین‌نهایت ارزان. اگر در شما هم خیلی خانه ها باشه، زمین و ماشین و کوارتیرو باشه، یگان تکنیکو باشه، اگر ایما واتساپ داره اکران شما ما موندگیم میتونیم روی که ما رکلامش میکنیم روشتن میگذاریم. این روزا ویدیو نمور داریم. خانه های فروش شهر دوشنبه، شهر باختر، از طرف های لیوکن، سربند پیشینه، از ناحیه واسه، ناحیه دنغره، از شهر وحدت، شهر حصار، ناحیه یاوان، خلاص خانه ها ارزان به خاطر شما نوارش کردیم. تماشا کنین. همه کسا لایک بدن در کانال سودا تیوی پادکست سکنین. باور دارم یگان خانه ماشینی ارزان میارین. اعلان از سر میکنین شما تماشا کنین. دوستان عزیز، زمین خالی در کرمیگه اکمون از شهر دوشنبه لنسکی رایون طرفای حصار باشه میشوه. از 2 تا 6 سوتیخ جای آیی باشه اگر میشوه، یا که مقصد آوش بنازوز کشیده شوه اگر 3-4 سوتیخ، یا که تماما آوش کامیاب باشه 5 یا 6 سوتیخ باشه میگن نقشان 55 تا 60 هزار سومه. عید زیاد هم باشه میخرم میگم اکاون. رقمای واتساپ +791 مراجعه کنید. کسانی که داره اکاونت داراتون خش داراتون خیلی زمینه فروشی شوشه هم طرفو همین اکادا مراجعه کنید. واسط نمیسن از نام کانال ما میخره بچه‌کو مرامت اسپت که زمینتون فروش نکرده. دوستان عزیز، میگذاریم با یکمین خانه فروشی امروزه. خانه فروشی روان کردن در ناحیه واسه دهه اورژینیکز 270,000 سومانی، 3.8 سوتیخ زمین مساحت دارن. رقمای واتساپ در زنگ زنید مصرف کنید. گیدش محکم، کوخنی دوشوی در درونای 3 خونه 6 بسه 5 بسه، کوخنی 5 بسه، در بیرون هم کوخنی هستای. ناموی خونه خلاص همه طرفه زوری بعد یوره ریمون کردگی به نهایت را از خود کردگن. سروش سوم در کل سودا میکنه. از نام کانال سودا تیوی زنگ زنیم با ارزانتون میکنه بچه‌ها مرامت مراجعه کنید. میگذاریم بعد دویم خانه فروشی. خانه فروشی هسته که دکمنته 8 سوتیخ زمین مساحت در ناحیه خراسان غازی ملک 99,000 سومانی میگن. خانه در درونش برای زندگی کردن چیزی هست میگه. دستورات میبینه نمیگیریم. غیری کورپا و کورپاچه ها، آب اس پرابلم، دروی 2 خانه، یک کلیدار، کاندیسنر، خلادنیک، خلاص تلویزور، همش قانون و قاعده تیوب پول مدروی زندگی میکنی. 99,000 سومانی شیر بچه. از نام کانال سودا تیوی خانه هایی که رکلام میکنیم اینا همشون سروش نمیشه دوستان عزیز. فقط از نام ما گپ زنه انشالله با ارزانتون میکنن. دکمنت 8 سوتیخ رقمای اخیرش 587 زنگ زده مصلحت کنین. میگذاریم با سیم خانه فروشی. کوارتیر فروشی قبول کردیم. دکمنت کوارتیر به نهایت ریمونت زور. راستی بسیاری بچه ها در کامنتر کم می نویسن که برادر خانه های قیمت‌تر ما این ماشین بازار نیست که رفته از ماشین بازار خریم خانه هیاخی. با هم خاطر گفتن که قیمتاش هم نوار کنین. خریدار بسیاره ماندیم. دکمنت کوارتیر 12 اتاج قرار داره 5 متر کوادراتی در شهر دوشنبه 560,000 سومانی. تخ پاسپورت داره، آبی گرم داره در پرافسیوز 12 اتاج قرار داره. دام خودش 20 اتاجه. یه مروه دای ریمونت نو 50 متر کوادراتی. معلومات پرشه. رقم اخیرش 6000 زنگ بزنین معامله کنین. معلومات پرشه دوستان بگیرین. همه کسا به خاطر مهنت های ما مهنت رو قدر کنین، پدیرش کنین بچه های دستگیری گر کنین ان شاء الله.
чорумин хонаи фурӯширо тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки 4 комната 14 сотих замин масоҳат. 4 комната 14 сотих инами хона мебинен. срочно савдо мешавад бо нархи 110,000 сомонӣ дар бохтар Қурғонтепа Қумсангирда қарор дорад. ноҳияи Қумсангир, шаҳри Бохтар. хона мақсад 75% тайёрай. акӯ гирдавана сафед кардаг нест, ба ҳамин хотир 75% кардан. 14 сотих замин бо ягон мошин ай мақсад 100,000 було боша мега алишам мекунем. нархи хона ҳозирашда 110,000 сомонӣ. муроҷиат кунед, маслиҳат кунед, маъқул боша хонара срочно хайдорӣ кунед. дар канали мо бача вақте ки подписатсия мекунед, зангулаша васия карда монед. ҳолате мешавад срочно хонаҳои бениҳоят арзон мо дароӣ мекунанд. вақте ки равон карда рекламаш мекунед, шумо хабардор мешавед иншоалло. номерои ма барои реклама кардан. агар дар шумо замин, хона, мошин, квартира боша, ягон техникаи, компанияи, аппаратураи чизе ки барои фурӯши реклама боша, агар WhatsApp, имо, Telegram мондем, рӯиш кунед суратоша, видеоҳоша, маълумотоша, худохон мо рекламаш мекунем, фурӯшда мегзорем, тамошобинода пешниҳод мекунем. бародар азиз, ҳама каса фақат ва фақат поддержка як гап мегӯянд ку лайк ва подписатсия гуфтани гапа. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки 5 комната 6 сотих замин масоҳат дорад дар ноҳияи Данғара 402. гирди хона маҳкам, семинблоқати маҳкам кардагӣ. ана ҳамин хонаи барак мебинен фурӯхта мешавад. дар ин тараф боз бетону рехтагӣ барои хонаҳои дигар. ноҳияи Данғара 402, 250,000 сомонӣ. гирдаш маҳкам обсивид дорад. фундаменти хонаҳои калон рехтагӣ. временкаҳо тайёранд. монтаж, шкатур, стяжка кардагӣ. дару тирезаҳои қимат задагӣ. баня, кухни, ҳоҷатхона дар дарунашай. дарвозашам мақсад материали сосқатӣ кардагиай. ҳарчанд ки ака дидесен хеле видаш безеба бошад, лекин мегӯям материали зурқатӣ дарвоза кардагиай. хулоси гап савдо мешавад бо нархи 250,000 сомонӣ. худотон бо бачакҳои азиз занг мезанед, маслиҳат мекунед, мегиред шаб успех кунед. фақат шашм хонаи фурӯширо тамошо кунед. аку хонаи фурӯшӣ астае ки 4 сотих замин 4 комната хона дар шаҳри Ҳисор, деҳаи маҳаллаи Уртабоз қарор дорад. 220,000 сомонӣ мегаша. бо камтар муомилаи хуба мекунанд. нашоти нарх навош. ҳавлии фурӯшӣ райони Ҳисор, Шарора, Уртабоз. об, свет, 4 сотих замин, 4 дар хона, баня, кухни. документҳои ҳамин хона мега 100 кардагиай, 100%ай. чизе ки мо да қайд мекунанд, бародар азиз, ҳамора шумо да ҳонни бодиққат мехонем. кадом хонае ки маъқул мешавад, иншоалло рақамоша мемонем дар ҳамо поёни ҳамин видеонавор. худотон занг зан маслиҳат кунед, бародар азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки 5 комната 9 сотих замин масоҳат дорад дар ноҳияи Ёвон Чашмасор ҳамо тарафо. 350,000 сомонӣ. 5 дар хона бо ремонти хуб. баня, ҳоҷатхона, ошхона, дегдонхона, оғил, анҷомхона мақсад дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. тамом. оби тозаи нӯшокӣ ҳам дорад. свет 24 соат аз ҳисоби завод. 24 соат свет хомӯш намешавад. масҷид дар бари хона ҳастай. дар бари ҳамин хона мегам масҷидам ҳаст. 350,000 сум меганша. бо савдои хубам мекунед. кондитсионер дорад. хулоси гап хона бо тамоми шароити зиндагӣ муҳайё кардагиай. ноҳияи Ёвон ҳамо ҷамоатай деҳаи Чашмасорай ва фикрам хеле ҷалал нагуфтан кадом деҳа мехай хулас қайд кардан. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 5 комната 15 сотиқ замин масоҳат дорад дар ноҳияи Хуросон, Ҳилолӣ, Деҳай ва Фикрум. 285,000 сомонӣ. хонаҳо ремонти зур, ремонти замонавӣ кардагӣ. 5 дар хона ҳамаша ремонт кардагӣ. ҳуҷҷатош садай. дегдонхона, анҷомхона, ҳоҷатхона ва дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. об ҳастай, свет ҳаст. харидори аниқ бошед, занг занед, маслиҳат мекунем, пиёзаро бинен, дам бигирен. агароти калон дорад. дарахтҳо мевадиҳандаанд, гил мекунанд, мевара мақсад медозанд, вақти пахта ништа мепаза мехӯрен. шербачаҳо хулоси гап оиди ҳамин хона ҳозираша 285,000 сум мегам, бо савдои хубам мекунанд. рақамҳои 903 занг мезанен, маслиҳат мекунен, чойдоби калонам доштаед. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. бисёри бачаҳо гуфтанд аз тарафҳои мошинбозор хона видеонавор кунем. ҳамеша ёфтем. 2 комната 2 сотиқ замин масоҳат дорад. 300,000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе, территорияи мошинбозор. қисман чизу чорааш меистад мегӯям. мақсад дар рӯи экрантон чизе ки мебинен нимаш места, нимаша мегиранд. хай бо худотон дӯстони азиз маслиҳат мекунен. ин тарафша рақамҳои 935 муомила мекунен. калидори калон дорад. 2 сотиқ замин масоҳат дорад. ана кухниша дидесен калон ҳолат дорад. хонаҳоам мақсад зор ремонти фасон кардагӣ. ҳозираша мега 300,000 сомон мегем, бо савдои хубам мекунем. ҳар як хонае ки мо видеонавор мекунем дӯстони азиз мақсад 300,000 боша, ҳамира мумкин 250-270,000 да шумо дар батиян. фикр накунед гарани қимат мемонем. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната 3 сотиқ замин масоҳат дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепада, бозори Нихӣ, деҳаи Будён. 295,000 сомонӣ. хона дар наздикии бозори Нихӣ 1 километр поён деҳаи Будён аст. дар наздикиш мактаб, масҷид ва мағозаҳо мавҷуд мебошанд. 3 дар хона дорад. хулас ҷои хуб. 4 хонагаам кунен меша мегам. и мақсад як хонаша 2 та мекунен калонай хуласи гап. ҳоҷатхона ванна ҳастай, дарунаштай. хоб потолок гипса картон задагӣ, пол стяжка бо андова, мақсад булош андова кардагӣ ҳастай. хона хулас хонаҳо гармак местанд. касоне ки харидор ҳастед ҳамон нафаро муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. дӯстони азиз мегзарем ба 11ум хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қабул кардем ки 2 комната квартира бениҳоят бо ремонти замонавӣ, ремонт дараҷаи олӣ дидесен худотон. дар 3-ум этаж қарор дорад. 51 метри квадратӣ меган. ванаша бинен, хонаҳоро бинен, краскаҳои хонаро бинен, гилора, абоёро тамошо кунед, дароро бигин кунед. бениҳоят мақсад расход кардагӣ дар хона дар шаҳри Левакан, Сарбанди Пешина 280,000 сум меган, бо савдош мекунанд. калидори калон мақсад дидесен худотон. ида биё барои ида тайёр кардага хонаҳоро марамат бренд ид карда бренд бачако. 2 комната 3 этаж 51 метри квадратӣ. маълумоти пурра рақамҳои 907 300 500 да занг мезанед, муомила мекунед, маъқул боша мегиред хонаро. мегзарем ба 12ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 1 этажа 3 комната 5 сотиқ замин масоҳат дорад. дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Фириштида қарор доштааст. 255,000 сомонӣ. 3 хона, ҳамом дарунашда, ошхона, аловхона, ҳоҷатхона дорад. ҳуҷҷатош 100% барои фурӯш тайёр кардагӣ. оби чашма ва свет доимӣ. гирдаш маҳкам. дар роҳи калон наздик. хона ҷои беҳтарин дорад. хонаҳои калон барои оилаи бисёр мақсад мешавад. 5 сотиқ хонаҳоша меган калон кардагиан.
سودا میشود با نرخ 255,000 سومانی. بچه‌هایی که از طرفای شهر وحدت خواهش کردن اگر همینجا باشین حتما نیستین که ما شما را تماشا کردستیم. مقصد دیدستیم که خانه های خاص ما را نوار کردستیم شما. انشاءالله که دائما خداوند سوز باشیم. برادر عزیز نشاطی خانه معلومات پرشا بگیریم زنگنا. میگذاریم با 13 خانه فروشی. خانه اخیران بگیم خطا نمیکنیم. خانه فروشی است که 4 کامناته 7 سوتیق زمین مساحت دارد. ناحیه خراسان، کوچه مرادآباد. اگه تماشاش کنید 315,000 سومانی. دارای 4 در خانه، 2 خانهش 6x3، 2 خانه دیگرش 4x3. حمام، حاجت خانه، حوض آب 40 تانه هسته. خانه با همه تجهیزات‌هایش فروخته می شود. کوچه مرادآباد با ارزان میکنیم میگن سودا میکنیم با نرخ 315,000 سومانی. خب دوستان چیزی که یافتیم برای شما را نوار کردیم در کامنتر نویسین با از کجا و چند سوم خانه در کار پیشنهاد شما میکنیم. همه وقت دوستان مهنت را قدر کنین، پدیرش که دیگر کنین، لایک بزنین، پتیسات سکنین، ادوشه دوی ما سربلند باشین و در حق ما دوباره فراموش نکنین. مایلش خیلی احتیاط کنین.